C'est bon. Toujours à la continuité de pouvoir résoudre nos objectifs, les amis de Jonas Mungala, la coordination, déjà ici, après le village Fumundende, où on a pu remettre aussi officiellement les outils de travail et quelques directives à l'ouverture de cette base en question. Aujourd'hui, on se retrouve encore après un périple trajet à Watazali, village Lumbi Daniel. Donc nous sommes arrivés, bien que fort et dommage, dans une Kokosonanzela. Toti okoya na moto, caméraman pour bozomo na été pas qui na moto, nzele zalaki vraiment catastrophique, nzele zali mabé makasi. Mais Dieu merci, malgré les chocs, tout ça dans le village Lumbi Daniel, bozomo a déjà le décor est planté. On va remettre aussi officiellement quelques outillages, également quelques symboles de travail. Et puis il y aura un mot qui sera prononcé par le coordonnateur et quelques directives à l'occasion pour Fungolapé, séance de travail pour le compte les amis de Jonas Mungala Awa, dans le village Lumbi Daniel. Donc je vais vous laisser regarder quelques histoires, et puis on verra comment aussi conclure par rapport à cette visite ici dans la province du Kwilu. À tout à l'heure. Donc awa eza na nini te zona zo eza epa nanga donc bango bayebi bamususu bayebi tala basokolinga bango yebi na bando yawa mpona bantu mama donc soki na ye awa nakoya na basango nakosala de Nzambi tata na beti akele na zulu bedu me pesa nge merci sango me vukisa beti dia katiba mpangi me kwisi na bima kona mesu ya banti ankaka mesala na maboko bome bakalikama mo chive père tendre bedu me kwisa seneo dia na kata kisika ko wa masolo to ndingisa ina buke sosa kutubila beti na nzela bampangi bedu me termina mi pepe nyonsi ya ntembe ina ke kwisa na kata kisika ya be Nzambi bedu ke tindika yo kwena bwantama mambo nyonso beta sala bili sala selo volonté nange ya wenza mengo nange okisa kulumuka yo tiamo na kata kisika ya yeke bili na chanti bili mezaba ve ina meko na chanti ya kasi bili lomba lusolo nange yo se manifeste na kati na bili vana di basa mosi bili vana ngema nange Kristo na jina Yesu amen 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 muge ba ante ndinge tanke coordinateur awa munu muge présenter équipe muge na yo nyonso kwako. Comme ça, il a dit qu'il y a un président qui a signé la base à l'eau. Ben Vampang, il est à il y a un secrétaire général de la base. Pour la Jonas Mungala, il y a un Jonas Mungala. Il y a un coordinateur territorial. Donc, dans le territoire, il y a un coordinateur. Il y a un il y a M. Tonton Mayan. Yai ke muke jena meza bana mingi kona kutiki awa bebe na journaliste ya meka tuka banda kinshasa na secrétaire général papa petit combo Frank yina photographe papa pesa pe combo Farlin cameraman Farlin équipe bayai botatu meka tuka na kinshasa mpila bene mona bwa awa yai base masi munu ke coordinateur na ben awa ndi na bidime bi antenne na mon kwa bwala awa misika bidime ko beda percentage na box sana Mbot na beto bampangi amekuisa wabo mekuisa mna kesu ve oke bampangi ke soutenir beto na fondation Jonas Mungala fondation na beto era ben kuya mukuisa kama sanga betne betgena fondation betgena bamfumo ke kwa encadrer beto mfumo ngoke yandina bokuma ben mona bokuisa na délégation na mama Mireille ke présidente ba mama ina bo vanati ya utubila betu na kukuisa mekuisa pana tambo kupesa betu inwani na betu longo sadila na bisal na betu samengi na kudeclarer bansengu na betu ke sam na onigeve bambela betu ke sam na onigeve betu lombaka bo ifubo pe betu kini ya betu lombaka bo kukisa inge luzole ya rendez-vous ya bo kukisa ya bo prometa betu ina bo meko réaliser betu
talanta wa yi ba sona bona betele donc Ben bria maboko. Ndiga wetu mepiga na secrétaire général. Bon, bota bisa? Pila cordon metuba, mfumu ya bwala metuba, sanya mfumu ya bwala. Metuba betavana ndave. Betu lutaka wa na ngonda ya Mars. Sambu na cadre ya kuimplanter fondation ya mpangi na beto, mwana na beno, leki na beno, lemba na beno, nduku na beno, Jonas Mungala. Betu me kuimplantaka. Mpila ke na nchukula wa mbuta ya fondation. Kana bien pi kuimplanter fondation. Tellement yoke na domaine ya développement. Betke banda kupesa bidimbu ina ke songande malembe betke kwenda il faut bet ko atteindre bo objectif na betu. C'est pourquoi n'entend bet lutala bet bande beta lutila beno bilumbu ke kuisa e beta lutaka e beta kumisa beno na niveau mosi mpila bet miru sala na masima nimba e mpila beta sala na fumundende mpila beta kwenda na babwana na betu ya nkaka yo vana previnde betu pesa beno tete bisadilu sambu bubu ngamume pesa ngembisi yo ke mpashi mbishi na ngele nadia mbasi ngeta vana nzala membote bet pesa beno ndobo yo ina deta salisa beno malembe puke baleke na beto beno ba mama mbasi bet ba papa mpina ba jeune bet kwena na ntwala elumbi village mpi yo ba rampi ilungi yampa. Donc c'était ça au moins objectif ya bet kanaka et ya bet kenayo ya bet a continuer na ben ensemble na kusala bet lutaka bet prometa ben de bet a lutaka muke promettre sam comme me promettre mbasi ben ya prometaka mais mutu bane muta futu na kufutua mfutu kaka nume wata munde wi na njila ya lumbi ya bwala munga mwana lumbi ya bwala mume lala na bangungi nyosa weme tatikamu tanto na njila ya babisambu na bamimpe tanto na njila ya bajene bonso joueur awa mume lala mume bula bala awa nanki terrain ina kuna mume bula nkweso awa mume bula mpi nkweso na kadez donc mume bula nkweso na kike kana mutu beta tuba ne venge mekusi de mutu bande njila mpike vana mfumu e nakati bwa kabete sala bi basalongo gota vana mpimbota pangi mfumu nani joli kuloma beto na kusala ka mwa devi ya lombaka pour que bete pesa bel ba bisadilo bete pesa bel non bete na yo mingi bete na yo ndam memba simbasi beta kusaidia mbila kandam sabo ça ben salanti ben saladi sal mais mpasha mume mona na njila mutamu pesa bisadilo yake mpangi mwana ya bwana yake na tukutuku na fumundeni me bana mazono bima na beto yamekumisa yote yeye ndambu ya mbele ya beto bikala nayo na maboko yo ina bete kuseretrouver na yanki na maboko na beto mais bete pesa beno confiance de bambele yayo tasalisa beno sema kusala bilanga veme na bene mpina mfinga na bene ina mosu bien wan sitin na bene seke bene na budila yo samu na compte ya fondation yo na basa beno ka mois 10 francs mais bantengo na ba pau mume kusina kila bene. Donc yo na mweke pesa yo tete boss bidimu tete na mpangi mfumu ya coordination ya masimanimba ya lembula yoko kwenda na betap samu muna kanipi bo lembudila mundu e na bantengo na bapau ben lolu la mundu yore indépendamment ya volonté na mundu re nde bantengo ina na bapau ina yo vandawa yeke bantengo bambele tramontina combien muke na yo 8 ou moins. Non. 8, 6, 8 Tramontina, na 5 coupe. Yo na muke pesa. Mais benge dia kana ba pa ou 15. Na bantengo ya betke dimina 5 mp 15. Muke sa ba bien de vinene ya Lumbi village. Yo ke fioti. Yo me kukave. Mais bilumbu ke quiz. Beta kusaka na ndamu. Muge garantir benu mpi na njila ya moshi mpangi Jonas Tubande formation ya kusalama na ngonde ya tatu na masimanimba beta kuspesa yo mpi na beno ba mama ya Lumbi village na ba jeune fille ya Lumbi village ben va na ba bénéficiaire pour que à partir yanzo ngel na ba no sala tangawish betu kwa bete bulaka betu mpi mwa mwengi na betu mais kanga mesala mpi ya tangawish ka traiter même ba mukongo ina ba papa ba mama mpi bete katuna mfi na kokili betu mesum
tutakochila betu mpika dikuta betu le nava na mpina ngindu ya kusala babikati ba mampa ini kana ben kana fuku na benu mosi mpia wata ya fondation ben tula kamwa mbongo na benu 10 francs ben tula farine ben tula tout ça mbongo tafutila betu mosi donc bete kwena na benu kaka ki male e basusi na benu tabana basusi na benu atabu mubete pesa yove bete sa banyoke mfuka beta kusukila benu bena muke pesa mayai isakilai na mpangi joli yai bapolo yai tatu ya kubigala ya mfuka pas coordinateur nous on fait ça la membre de notre mayai et quand on a fondation des amis des Jonas Mungala yai bapolo tatu ya kubikalaka bonso mfuka yoi na mume kusika mume tu avende mume pesa benu ve mais ben ba membre mpi yake na kati benda vana nayo bilumbu ke quiz mais betu zalande ko bet kana kuliantiku mwana me butuge ampa bet pesa ntete bantu adisi yake bonso mwinde na ntoala na benu mais les jours à venir dotazanga avec muntu na muntu na kena carte ya fondation na kuzanga nki kubaka nki carte ni kwa sa polo e baina mpita vana na carte boina mpita vana na droit ya kubénéficier ba formation nyonso talutar na kati ya fondation yo vana na njila ya couture yo vana na njila ya bajeni ya keso so ba informatique to ya ba mikati ba parfum ya fiat ça mu betken pi vende o kaka bo batangisha se ubie bantamasi fait la parfum betu pina lumi abola betu fait mande betu longo ka kusala parfum betu tulo pina kama priansi betu banosala ki mbeka kwa na lumingu buku ditula pika mwantu ya malala si ale betu me kwen donc ba formation ta vendre c'est juste bénéficiaire bantu ya fondation akena ba carte et nani mande kana kima ngivula moshi zole to tatu mutavutula ben vutu nswal sambu betu nwani na ntango mais babisa di loi yo kevene ko bet me kuma na période ya bilanga yo me kuma ya ma présidente ti moi kamwa bantu nandi bo banuke sadili bishiba na bo yo ke ya fondation mais betke na famille kana mule nava na difika mama e bubu mbeli na mwana mwanti ya mingi ya ngolo na finda sadi samun mais kanga me bakayompi vana na kiese tant que monti ya fondation ke yange mosi vutu dilandi yo sambu kana beta budisaka na mabaku beta kwenda ntwala ve na bunku fiki mamole na songa ben sam na visite na mon bubu ke yo ine mais bubu betke le 17 mais tina ntuka ngonda ya betke kwenda ya juin beta vanda wa sambu na formation mpida mfumu ya fondation metuba betke kupesa yo kiteso wanzi pila betke pesa yo na masimanimba e bangindu na beno basusi na beno nyosa benta vanda nayo beta pesa beto na njila ya majoli na papa fili na pangi muke betakumina mu mumpi na tour na mu mutabumba yove mutapesa na mu kwa bwala ina ke na tisa betu nyoso sama sanki ya tala koma betu na résoudre ben kumaka beno merci min bima yai puis la secrétaire générale Metuba betuke pesa ve sambo ben bika kabisa majoli bima yai yo fait du bon mama na trésorier nge ben sadila ben vutula yo ben bumba yo ke sambo na muntu ve ben kabisa bima yai yo kele tanga ben ke sadila ben vutula yo vana ke sika mos o salongo ya bwal ben ke gwe baka bima ina ben sadila ben baka yo ben vutula onjila mebe bima ina ben gwe sadila donc bima yai yo ke bien public yoge ya gemvuka nyonso ya bana ya lumu yoge vende mpila betme bome bigila bet betke biga kabisa yo ba rapport mais avant bet kuma na bwala ina betke tinante de bonso bangenzi bonso sabusa ba eske kuna bota ya mabeto bota ya mabeto boko samune kempangi ya kikengi mendima fondation tukukwana na wapi na kikengi yo ina mutapesa mpimpanya yo le gidimu yo fana vende no kwa ke kwa na kikengi bo tudira make ange kwa na tayange mo mutanatila mpi comité nandi pila mu banana ben na ndam bubete kuis na zol mas beta 15 yani mpi yabaka yai bon skidimbu me ko bo me kuisa bantu zol mu me pesa ve na muntu mosi mu me kota mfuko sa me bigala na bapolo ndambu mpi na wapi na masi mutatinda bo bantina zole bo vanda nayo kimi yanka muta songa na présidente Jolie nde beta vanda na mégaphone sama na babwala ya yo zole
Mais nakidiba mpila bete kuisa bantu swalu yo me bigala na wapi na masimanimba mais utavana kukilima bengana funa ubula tango to salo tanto bankishi na donc place na expliquer penza bien bon wata baya mingi me kuisa va wande bete kwenda vetu rente bete pesa bambongo na bete ba polo bika pesa bantu na bo inki me pesa bete ta kwenda dia ave expliquer bon clair sana ba kutati ba polo Melukum gaben yo kem passe betu talanta mave betu na kacha bwala si ya shimfini ha ba susi ya yo kem finas kanwe ba kuma mingi ngungi ye butu yo tatatika Jonas akena Kinshasa utatatika Jonas akena Kinshasa ve utatatika ngemo na yeje na kacha lumia bwala. C'est pourquoi qui s'est dit le avec que pesa yo ke bonso bien communautaire bet me kuisa kabisa mbongo ve awa nde songo samuna songolo par la présidente ou adjointe nandi to secrétaire nandi betu akana bet ke bet na boal bet na bet so savait pour créer kutumuna mais boti zola kujika nde mabulu bima ya bet kusuleta c'est juste samuna kusalisa kana betu na betu yo ke ya ni pive donc avec me pesa polo ke so sila kana non baya ke bonso bantu a 10 mais kilumbu ke kuisa bomo takuma na polo ya bonso ya muni ya kena kal ben menda bigana na polo bonso ya yani peke na bakisa kana ben lo sabo matadi mpamba ve mpila muke kutuka wana poche na munu muke na 10 francs ya kubikila bo quand même on a tout rabé tout lutaka wa